Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk 2.3 kita akan belajar absolute values. Okay, learning objective. At the end of the lesson, you should be able to first use the properties of absolute values. B, you solve modulus of ax plus b is equal to cx plus d dengan modulus of ax square plus bx plus c is equal to d. Maksudnya kita solve linear dan quadratic of absolute values. Okay, definition of absolute values. Okay, so the absolute values represent the distance of a point on the number line from the origin. Okay, so apa yang kita faham, absolute values tu kita nak tahu distance of a point on a number line from the origin. Okay, so kalau tengok punya number line ni, contoh 0 to A, you punya distance pun distance A. Kalau 0 to negative A, you punya distance pun A. Sebab kita nak cari distance of a point on the number line from the origin. Okay, so example, modulus of 3 is equal to 3. Modulus of negative 2 is 2. Okay, so kita tengok dekat kita punya number line. Okay, contohlah 0 to 3, you punya distance adalah 3. Kalau 0 to negative 2, you punya distance adalah 2. Okay, note that. Okay, so you punya definition of modulus ada dua. Okay, kalau satu, modulus of A sama juga dengan bila kita boleh define dia A, if A greater or equal to 0, ataupun negative A if A less than 0. Yang kedua, modulus of A is equal to square root of A square. So you punya definition of absolute values ada dua lah. Kita boleh guna satu ataupun dua. Okay, example 1, dia kata write the following without the absolute values symbol. Okay, so macam mana kita nak solve soalan ni? Okay, so A plus 5, modulus of A plus 5 is equal to, ni kita kena guna definition tadilah yang pertama tu. So A plus, untuk positive A plus 5 if A greater or equal to negative 5. Satu lagi, untuk negative A plus 5 if A less than negative 5. Okay, how to get negative 5? Okay, so A plus 5 is equal to 0. So A is equal to negative 5. So kalau here your X is 1 over 2. Okay, so this is DIY. Do it yourself. Okay, untuk yang seterusnya, properties of absolute values. Okay, so modulus of A greater or equal to 0. Second one, modulus of negative A sama juga dengan modulus of A. Lepas tu yang ketiga, modulus of AB, A plus B sama juga dengan modulus of B plus A. Yang keempat, modulus of A minus B sama juga dengan modulus of B minus A. Dan yang kelima, modulus of AB sama je kalau modulus of A darab dengan modulus of B. Yang keenam, modulus of A divide by B sama juga kalau modulus of A divide dengan modulus of B, dengan syarat modulus of B tu cannot be 0. Okay, so dia tengok note. Dia kata modulus of A plus B ni tak sama ya dengan modulus of A plus modulus of B. Okay, kita tengok contoh. Contohnya kalau ada negative 1 plus 3. Okay, so negative 1 plus 3 you got positive 2. Modulus of 2. Okay, kalau kat sini negative 1 plus modulus of 3. So bila you plus, you got 1 plus 3. So your answer is 4. Your answer here is 2. So dia tak sama lah kan. Belah ni 2, sebelah sana 4. Tu yang dia maksudkan. Okay, seterusnya
equation involving absolute values. So sekarang ni kita nak solving equation. Okay, dia kata geometrically modulus of x is equal to a, where a greater than 0 represent the distance from the origin is a unit. Okay, so absolute values ni more to distance. Okay, that's why lah you punya value tu positif kan. Contoh kalau a 0 ke a, you punya distance you adalah x. Kalau 0 tu negative a, you punya value still x. Okay, so therefore modulus of x is equal to a is equivalent to x is equal to a or x is equal to negative a. So bila you nak open by definition of modulus of x, so kita akan guna yang ni lah, bersama dengan or. Or tu jangan lupa lah, ni wajib dia tulis. Okay, example 2. Okay, dia kata solve the following equation. Okay, so we have to solve this equation by using definition. Okay, using definition yang saya bubuh dalam kotak tu lah. Okay, so 3x minus 4 is equal to 11 or negative 3x minus 4 is equal to 11. And then we solve. So 3x is equal to 15. Then x is equal to 5. Okay, we solve this another part. 3x plus 7 is equal to 11. And then negative 3x is equal to 4. And then your x is equal to negative 4 over 3. Sorry. Here is 4. So here is... So 11 minus 7, so you got 4, and then x is equal to negative 4. Okay, sorry. We calculate it again. Negative 3x minus 4 is equal to 11. So we expand it. Negative 3x plus 4 is equal to 11. And then 11 minus 4, you got 7. So negative 3x. So x is equal to negative 7 over 3. Okay, so kerja kita tak selesai lagi ya kelas. Ni baru kerja. Okay, lupa nak cerita. Kat sini bila you buka ni, you buka yang first row ni, dengan betulnya ada or sekali. So kat sini you akan dapat B1. Maksudnya markah yang pertama. Lepas tu markah yang kedua dekat kita punya kerja. Kerja yang kita kira lah, x sama dengan 5 dengan x sama dengan negative 7 over 3. Okay, so kerja kita yang ketiga, kita kena write the solution lah. Okay, so how to write the solution? Kita tulis dalam bentuk solution set. Solution set. Okay, solution set tu yang mana? Yang curly-curly tu lah. So kita write down kita punya x, sebab kita punya ni adalah or. So bila or, kita kena ambil semua lah nilai dia. So kita start dengan ascending number. So kita kena start daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar. Okay. Untuk B, yang ni pun samalah, kita akan buka by definition. Okay. Okay, so bila kita buka by definition, x plus 1 over 5 minus 2x is equal to 3, or negative x plus 1 over dengan 5 minus 2x is equal to 3. Okay, so hak ni bila you expand, so x plus 1, lepas tu yang ni kita darat silang lah kan. So jadi 3, 5 minus 2x. Okay, so x plus 1, 15 minus 6x. So kita rearrange. So you got 7x is equal to
15 minus 1, you got 14. So your x is equal to 2. Okay, so here, okay, so you boleh alihkan negatif ni belah sini ataupun you nak expand. So kalau you nak mudah, you alih lah negatif tu kan. So x plus 1, 5 minus 2x is equal to negative 3. And then we darab silang. Okay, so x plus 1 is equal to negative 3, 5 minus 2x. So x plus 1, negative 15 plus 6x. So your x, you got x minus 6x, you got negative 5x. Okay, negative 50 minus 1, you got negative 7, negative 14. Is it right? Negative 15. Okay, so negative 1. Also here, sorry, you got negative 16. Negative 15 minus 1, you got negative 16. So your x is equal to negative 16 divided by negative 5. So it's equal to 16 over 5. Okay, so you have to write your last answer. So your x is equal to x. Okay, so 16 over 5. Awak tekanlah kalkulator awak dapat berapa nilai dia. Sebab kenapa saya suruh tekan, sebabnya awak nak kena susun awak punya jawapan tu daripada kecil ke besar. So awak tengoklah antara 2 dengan 16 over 5 tu yang mana lagi besar. Okay, so 16 over 5 tu lagi besar daripada 2. So we start from 2 and 16 over 5. Okay, so example 3, dia kata solve the following equation, give the answer in the set notation. Okay, set notation tu adalah solution set tu lah. Maksudnya you punya jawapan tu dalam bentuk curl tu. Okay, so untuk soalan ni kita buka by definition. Okay, so 2x minus 1 is equal to 4x minus 3 or negative 2x minus 1 sama dengan 4x minus 3. Okay, so you solve. Okay, so 2x minus 4x, you got negative 2x. Negative 3 plus 1, you got negative 2. So x is equal to 1. Okay, so yang ni you just expand. Negative 2x plus 1 is equal to 4x minus 3. Okay, lepas tu you solve the value of x. So you got negative 6x, negative 3, negative 1, negative 4. And then your x is equal to 2 over 3. Okay, belum selesai kan? Okay, for this one class, hak ni you kena careful. Kalau you punya dalam bentuk ni class, you have to check the value of x. Macam mana kita nak tahu kita nak kena check the value of x? Bila you punya lepas sama dengan tu, you ada in term of x. Okay, so bila ada in term of x, yang ni you have to check the value of x. So, check the value of x. Kita nak check apa? Kita nak check sama ada kanan dengan kiri tu sama ke tak. Okay, so kita check. Okay, contohnya 4x sama dengan 1. So, kita masukkan dalam equation. Bukan dalam equation ni ya kelas. Not equation this one, not. Kita kena masukkan dalam original equation. Okay, so original kita adalah modulus of. Okay, so masukkan nilai punya nilai x tu 1 minus 1. 4 times 1 minus 3. So you got 2 minus 1, you got modulus 1 is equal to 4 minus 3, you got 1. So modulus 1 is equal to 1, samalah kan 1. So x sama dengan 1 diterima. Okay, so we have to check the another x. So x 2 over 3. Okay, so you masukkan dalam you punya original equation. So 2 times 2 over 3 minus 1 is equal to 4 times 2, 3 minus 3. Okay, so bila you tekan calculator, you akan dapat tekanlah calculator, tapi satu you dapat positif, kat sini you dapat negatif. So bila you punya benda ni tak sama, maksudnya you punya nilai x tu does not satisfy the equation. So tak satisfy, kita tak pilih lah x ni. So x sama dengan 2 over 3 ni kita tak choose. So
the final answer is, so your x is equal to 1 sahaja. Okay, untuk soalan yang kedua, B. Okay, so B, you punya soalan adalah ada dua-dua modulus. Okay, bila ada dua-dua modulus, okay, so yang ni kita akan guna by definition yang kedua. Kenapa kita nak guna definition yang kedua? Kalau you nak buka guna definition yang pertama tu, yang ada plus minus tu, you akan ada 4 lah. And then you kena buat lagi lah you punya calculation tu. Maksudnya dia lebih panjang. So untuk yang memudahkan awak, kita guna second definition. Yang mana second definition? Modulus of x is equal to square root of x square. Kita guna yang ni. Okay, bila masa kita nak guna ni? Bila ada dua-dua belah tu ada square root. Okay, so by definition, modulus of 2x adalah 2x minus 1 square root of 2x minus 1 kuasa 2 is equal to square root of 4x minus 3 kuasa 2. Okay, so kat sini satu markah dah. Okay, maksudnya you buka by definition yang menggunakan definition yang kedua ni. Okay, lepas tu how to hilangkan awak punya square root ni kan. Okay, so macam mana kita nak hilangkan square root? Kita kena squaring both side. Bukan yang pindah-pindah tu ya kelas. We have to squaring both side. So bila kita squaring both side, hilanglah kita punya square root tu kan. Sebab 1/2 darab 2, you got 1. Okay, so yang tinggal adalah 2x minus 1 kuasa 2. Yang ni hilang ya kelas. Okay, so tinggal lagi 4x minus 3 kuasa 2. Okay, yang ni awak kena ingatlah yang expand tu. Tak perlulah nak expand yang macam ni kan. Kita ada cara yang lebih mudah. Which is, contohnya awak ada A plus B kuasa 2. So we expand cara yang cepat tu. Yang first tu kita akan kuasa A kuasa 2. Yang tengah-tengah tu kita darab biasa. 2 darab dengan A darab dengan B. So 2A times B. Okay, yang ketiga, term yang ketiga tu kita kuasa B kuasa 2. Okay, so you kena ingatlah, yang first ni kita kuasa, yang tengah ni kita darab. Maksudnya 2 darab dengan you punya term tu. Yang last tu, yang term yang ketiga kita kuasa. Okay, contohlah kalau ada A minus B kuasa 2. Okay, so jadi A square. Okay, so 2 darab A darab negatif B. So you akan dapat negatif 2AB. Okay, lepas tu negative B square, we got positive B square. Sebabnya negative B times dengan negative B, so you got positive B square. Tu jangan lupa lah. Okay, so we expand this one. Okay, so bila you expand ni jangan lupa, okay, expand 2 sekali. Maksudnya 2 kuasa 2, X kuasa 2. So you akan dapat 4x square minus 2 darab 2x darab dengan negatif 1. So you akan dapat negatif 4x. Negatif 1 square, you got 1. Okay, ni akan dapat 16x square. 2 darab 4 darab 3. 2 darab 4, 8. 8 darab 3, 24. So negatif 24x plus 9. Okay, and then you rearrange balik. X square with X square, X with X, constant with constant. So 16x square minus 4x square minus 24x. Yang ni saya bawa pergi belah sana semua. Okay, so 24x plus 4x plus 9 minus 1 is equal to 0. So you got 12x square minus 20x plus 8 is equal to 0. Okay, and then you press the calculator. Okay, so bila you press the calculator, you punya nilai X is equal to 2/3 dengan X is equal to 1. Okay, so we open the roots. Okay, so awak pun buatlah roots awak ni kan. So 3x minus 2 dengan x minus 1 is equal to 0.
Okay, so kat sini saya nak suruh awak double check awak punya roots dengan awak punya equation yang quadratic tu. Adakah dia satisfy the roots? Okay, so kita check. Okay, 3x darab dengan x, you got 3x square. Okay, sedangkan awak punya quadratic ni 12x. So, awak punya ni tak sama lah kan? Maksudnya dia tak satisfy, dia tak. So, macam mana kita nak satisfy ni? Kalau awak bagi jawapan ni, saya akan bagi kosong dekat awak. Sebabnya roots awak ni tak sama dengan quadratic yang ada. So, macam mana kita nak samakan? So, you have to factorize dulu lah kan? Okay, so you have to factorize. So, you got for 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. And then you divide 4 divided by 0, 0 divided by 4, you got tinggallah 3x square minus 5x plus 2. Okay, so bila ni barulah logik kan kita punya ni 3x square. So, yang ni barulah, bila ada yang merah tu barulah dapat yang roots tu. Nilai jawapan awak. Bukan jawapan, maksudnya markah. Okay, lepas tu boleh kita tinggal macam ni? Tak boleh lah sebabnya soalan minta dalam bentuk solution set. So, you punya x adalah, okay, so 2/3 tu nilai dia 0. something. So, dia lebih kecil daripada 1. So, kita akan susun dia dulu lah. 2/3, 1. Okay, habis. Okay, kita tengok example yang keempat. Dia kata solve the equation. Okay, so sekarang ni kita punya square root, kita punya modulus ni of quadratic. Ni kan quadratic x square sama dengan 3. So, yang ni kita buka by definition biasa lah. So, x square minus 5x plus 3 is equal to 3. Or, jangan lupa or tu, negative x square minus 5x plus 3 is equal to 3. Okay, so you solve it. X square minus 5x plus 3 minus 3, you got 0. Okay, yang ni you open this. Plus 5x minus 3 is equal to 0. And then you got negative x square plus 5x minus 6 is equal to 0. Okay, so you rasa macam you nak make it positive. Biasanya kalau you ada quadratic yang negative, make it positive. So, you got x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Kenapa saya suruh make it positive? Sebabnya senang bila awak nak tekan calculator. Dan bila awak nak buat roots tu, dia more easier lah orang kata. Okay, lepas tu you pun tekanlah calculator and then dapatkan you punya nilai roots tu. Okay, so you punya roots adalah, okay, kat sini you punya root, ni we just factorize. So, x minus 5 is equal to 0. Then your x is equal to 0. X is equal to 5. Kat sini you tekan you punya tu, you akan dapat x minus 2, x minus 3. So, your x is equal to 2, x is equal to 3. Okay, so kita ada 4 lah nilai x kan. And then we have to rearrange. Okay, so you punya jawapan dalam solution set. So, the solution set is, nak tulis boleh, tak mau tulis pun tak apa ayat tu. So, your x is equal to 0, 2, 3 and 5. Boleh kelas? Okay, so this is your exercise. So, you have to solve the following equation. Tu jawapan dah ada. You have to try. Okay, so saya boleh simpulkan kat sini you punya equation, solving equation of absolute values ada 4 lah kan. Satu you ada tadi, kalau dalam bentuk modulus of a x plus b is equal to c. Maksudnya constant je belakang dia tu. Okay, yang kedua, you ada modulus of a x plus b is equal to cx plus d. Okay, maksudnya you punya lepas modulus tu ada in term of x. Okay, so bila ada yang ni, you have to check the value of x. Sebab kita nak tahu kanan dengan kiri tu sama tak. Okay, so yang ketiga, you ada dalam bentuk dua-dua modulus. Modulus of ax plus b sama dengan modulus of cx plus d. Hak ni kita guna definition tu lah, yang kita guna definition yang kedua tu.
kita kena guna modulus of x is equal to square root of x square. Okay, yang keempat kita ada modulus of quadratic ax square plus bx plus c is equal to d. Ni macam biasalah. Okey, setakat itu saja. Nanti kita sambung lagi.